ओम भागवत चतुर्थ स्कंद एकादश अध्याय ध्रुवचरित मैत्रेय उवाच शृण्वि समने ध्रुव समीपे वृंदावने प्रसन्ने कमल रमण कहिले ध्रुव एवे शुण सजन्म स्वयंभुव घरे उत्तान पादर बीजरे देवे वांछन्ति स्वर्गे जहा तु ताहा लभु पुण्य देहा तु एबे निज पुरे चल चिते आराधि मोर बल गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि मातृ पत्नीर वचने बसिबो नृप सिंहासने तहर परम आयुष 36 सहस्र बरस निरग देहे भगवंजी स्वदेहे रिपुबल गंजी उत्तम तर सान भ्रात बने होइब प्राणे हत मृगया जीव घर बने मिलिब कुबेर भुवने पुण्यजनक संगे मिली युद्धे हारिब महाबली गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि तहि होइब प्राणे हत ता शुणी तार निज मात से पुत्र शकर विकले बने मरिब दावानले तु मते यज्ञ करी पूजा देवंकु देई बलि भजा विप्रंकु करी तो समन गुरु दक्षिणा अन्न धन विप्रंक कल्याणर फले मते स्मरिबु अंतकाले मोहर ध्याने सर्क पथे गमिबु जननी समेते गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि सप्तरु सिंह ऊर्ध्वपथे जननी संगे दिव्य रथे बसिबु शिशुनार पछे उत्तर दिगकु प्रतखे एमंत कहि भगवान बने होइले अंतर्ध्यान विष्णु न देखि वृंदावने ध्रुव भालई मन छने देख भाग्य कर्म मोर तपे तो शिली चक्रधर जननी सपत्नीर छले मक्षण मागी विष्णु तुले लभिली ध्रुव अधिकार देख भाग्य कर्म मोर एमंत मने विचारिला तक्षणे निज पुरे गला गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि ध्रुवर तपस्या श्री नारायण प्रसन्न होई तांकु ध्रुवलोक प्रदान कले एवं निज धाम को प्रत्यावर्तन कले। से ध्रुव को कहले जे निज माता सहित एही धराधाम रे निजर राजत्व सरिबा परे तुमे ध्रुवलोक गमन करिब। प्रभु निज स्थान को प्रत्यावर्तन करिबा परे ध्रुव यह चिंता करुछंती जे मु केडे अथम भगवान को पाखरे पाई तांकु मोक्ष न मागी एही ध्रुवलोक छार मागिले। विदुरवाच जे हरि परम दुर्लभ लभिन पारे ब्रह्म शिव से हरि तहु बर पाई तार माया रे मन देई आत्मार गति न गान मागिला मते तो सन्देह लागिला। मैत्रेय उवाच
ମାତୃଶପତି ବାକ୍ୟ ସରେ ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତା ହୃଦରେ ମୁକ୍ତି ନଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ତ ସେ ପଛେ ତା ପିଲା ଦୁଃଖ ତ୍ରାସେ। ସେ ମାତୃ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସାବତ ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ବିଦାରିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇକି ବି ମୁକ୍ତି ମାଗି ପାରିଲାନି। ସାନନ୍ଦ ଆଦି ଯୋଗୀ ଜନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ଯେ ପଦ ଲଭି ନ ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ସେ ପଦ ହସ୍ତୁ ପକାଇଲି ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କଲି। ଧ୍ରୁବ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଦ ଲଭିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ କରିକି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସେଇ ପଦକୁ ପାଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ପକେଇଦେଲି ବୋଲିକି ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପାଦପ ପାଛାୟା ତେଜି ନିରାଶ ପଥେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ଧଇଲି ତୁଷାତେ ବଦନ ଧିକଏ ମୋହର ଜୀବନ ହେମନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଧ୍ରୁବ ଚଳିଲା ନିଜ ପୁରୀ ପଥେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେଖି ଜନେ ବେଗେ ଚଳିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ଅପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ମଣି ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତେନୁପମଣି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉଠିଲା ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଦଇ କଣ୍ଠ ଗଦ ଗଦେ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି। ভিডিওটি যদি ভাল লাগুଛି তাহলে লাইক କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।